बंधु जेपरी तीर को आग को छाड़िबा पूर्वरु पछकु टाणिबाकु पड़े सेहीपरि भल दिन पाई खराब दिन रे लढ़िबाकु पड़े। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करै नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबे दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 सेप्टेम्बर मास 19 तारिख उड़िया आश्विन मास 3 दिन शुक्रवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, जहाँ रात्रि 11:53 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्दशी तिथि आरंभ होउची। आज अश्लेषा नक्षत्र जहाँ दिबा 8:41 पर्यंत रहुची। तापरे जहाँ की मेघा नक्षत्र आरंभ होउची। आज जहाँ की कर्कट राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती, जहाँ दिबा 8:41 पर्यंत। तापरे चंद्र सिंह राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती, जहाँ प्राप्त 5:37 रे। सही बोले सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:39 रे। आज जहाँ की जुग्नी रहिछि दक्षिण दिगे रात्रि 11:53 परे जुग्नी जहाँ की पश्चिम दिगरे रहिबे। आज कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही दिबा 8:41 पर्यंत। तापरे घात चंद्र कर्कट राशि व्यक्ति एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि, जहाँ की बिछा राशि व्यक्ति, धनु राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज त्रयोदशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि बैगण तत्सहित बिरि भोजन निषेध रहिछि। आज शुभ कार्य गुड़िक रहिछि, जहाँ की दुपर जुगादी श्राद्ध तत्सहित प्रिय वाणिज्य, धान छेदन, सीमांतयन, नौका गठन, हल प्रभाव, बीजरोपण, वृक्षरोपण, नवसज्जा उपभोग तत्सहित स्त्री रत्न धारण करि पारिबे। आजिर शुभ वार्ता, जो मानकर शुक्र ग्रह खराब जुगरे रहिछि किंबा शुक्र महादशा चलीछि किंबा अंतर्दशा चलीछि, तेबे आपण माने एई छोट उपायटे करि पारिबे, जहाँ की शुक्रवार दिन आपण दही रे गाधंतु। तेणु आपणकर जेतिकी शुक्र खराब रहुछि ताहा निश्चित धीरे धीरे शांत होइजिवो एवं आपणकु सकारात्मक प्रभाव पकेइबो। तेणु आपण माने एही उपायटे करंतु एवं शुक्र दायुरु रक्षा पांतु। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 8:08 रु दिबा 3:37 मध्य रहिछि, जहाँ की काल बेला, 12 बेला एवं राहु काल। सेही बोली रात्रि 10:10 रु रात्रि 12:04 मध्य रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि, राहु काल, 12 बेला एवं काल बेला समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 6:25 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बोली दिबा 7:13 रु दिबा 8:07 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बोली दिबा 12:05 रु दिबा 3:13 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बोली संध्या 6:26 रु रात्रि 9:39 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बोली शेष रात्रि 4:05 रु शेष रात्रि 5:37 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल, जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत।
तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपणକୁ धैर्य निहाती आवश्यकता रही। आपण सठिक भावे कार्य करिले आपणकर कार्य सफलता आड़क अग्रगति करिवो, नहले विफलता आपणକୁ सामना करबाकू पड़ी पारे। मेष राशि व्यक्ति निजर कार्य दक्षता रे किछि जहाँकि दैनंदिन कार्य विलंब आसी पारे, जहाँ पई आपण मानसिक चिंता बढ़ी पारे। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य करुथिले निश्चित सावधान सहकारे कार्य करंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग नाही, तेणु सावधान रुहंतु। निजर एकाग्रता जाहिर करी प्रत्येक पाठ पढ़ा प्रति सावधान सहकारे करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने जड़ित अछंती निश्चित टिके आपण सावधान बा निजर दैनंदिन कार्य संयमता आवश्यकता निहाती रही। आज मेष राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती किछि आज आपणकर प्रेम जगत रे आपणक पई विशेष भल दिन होई न पारे, निज भितर मनांतर देखा जाउछि। तेणु आपण निश्चित यह प्रति सचेतन रहिबा सहित मेष राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम पई आदु भल दिन होई न पारे। आज मेष राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित आज भल संबंध न रही पारे, तेणु यह प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रही। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करुथिले निजर टंका परिचालना सतर्कता सहित करंतु बा व्यापार वाणिज्य प्रति निश्चित निष्ठा सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु, नहले क्षति रे सामना करबाकू पड़िबो। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो, विशेष करी आपनकर आखि जनित समस्या ताहा आज अधिक देखा देई पारे, तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7, भाग्य रंग आपण हालुका हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकर समस्त प्रकार इच्छा पूर्ण होबार दिन। भाग्य आपणकर शुभ स्थिति रे रहिछि, जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेणु प्रत्येक दैनंदिन कार्य आपण निश्चित एकाग्रता सहकारे कार्य करी मनरे बहुत आनंदित मिलिबो। ऑफिस जनित कार्य निश्चित वृष राशि व्यक्ति सफलता लाभ करिवे। निजर कार्य कौशल समस्त दृष्टि आकर्षण होबो एवं आपण प्रशंसा रे जहा कि पुति देबे अन्य माने आपणकू। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबो। निजर मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि करिबार अनेक चांस रहउछि। तेबे कंपटीशन जनित क्षेत्र में जदि वृष राशि व्यक्ति आज भाग नउचंती निश्चित सफलता हबार अनेक चांस रहउछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जहा कि भल जुग रहिछि, जहा इंटरव्यू एग्जाम देले सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती बहुत आनंदित एवं नूतन प्रेम पई आज उत्तम जुग रहउछि। मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहउछि। आज वृष राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिवार पूर्ण सुजोग रहउछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहउछि। तेणु जेकोनोसी व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई पूर्ण शुभ जोग रहउछि। तत्सहित आज अर्थजनित क्षेत्र रे मध्ये आपण अर्थ संचय करिवार सुजोग रहउछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहउछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 5, भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज पूर्व दिन योजना अनुसार कार्य करिवार पूर्ण शुभ जुग रहउछि। तेबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करिले आपनको विशेष लाभदायक हेबो परवर्ती स्टेप रे। तेबे आज सचेतन सहकारे प्रत्येक कार्य करंतु। आपनको कठिन परिश्रम करिले समस्त कार्य आपनकर सफलता शीर्ष रे पहुंची पारे। मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपनकर दक्षता वृद्धि करबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य आज मध्यम धरण रही। तबे मिथुन राशि व्यक्ति आज जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क बढ़िवार चांस रहउछि।
आपणकर आत्मविश्वास भल पाइबा अधिक देखादेव। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज जहाँकि परिवार वर्ग सहित आपणकर हस खुशी दिन कटिबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य आपण निश्चित लाभ करि पारंती, किंतु अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे व्यापार वाणिज्य निश्चित योजना प्रस्तुत करी व्यापार वाणिज्य करिले आपन को अनेक प्रकार सफलता मिलिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा अस्थिरता करिपारे। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज टिके वृद्धि करिपारे, तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई अनुकूल दिन हेबो। निजर बहुत आशा किछि पूर्ण करिवार शुभ जुग रहुछि। आपण अत्यधिक चाप सत्ते मध्य कार्यर सफलता शीर्ष रे पहुंचबे। आपणकर योजना आज एक भिन्न प्रकार होई पारे। विशेषकर दैनंदिन कार्य सफलता सहित चाकरी संबंध में कार्य गुड़िक उत्साह सहकारे करिवे एवं निजर दक्षता मध्य वृद्धि करिवे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आपण टिके स्थिरता रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबो। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे निश्चित एकाग्रता जाहिर करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया जो माने अछंती आज टिके अस्थिरता देखा देव बा उत्साह अधिक बढ़िबो। भल पाइबा अधिक प्रेरणादायक मनोवृत्ति आसीबो। तेबे आज प्रेम पई आपणकर भाग्य किछि मात्रा रे सहाय्य करूछि। तत्सहित नूतन प्रेम पई आज टिके दूरता अवलंबन करिले कर्कट राशि व्यक्तिक पई भल हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित निजकु ध्यानपूर्वक व्यापार वाणिज्य करिले आपण लाभ प्राप्त करिवे, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। तेबे आज नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई भाग्य आपणकर साथ देई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहाँकि अर्थजनित कारोबार विशेष करी आज अर्थ संचय करिवार मध्य सुजोग रहुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर चर्मजनित समस्या आपणको निश्चित घारी पारे। विशेष करी पूर्वरु जदि एही समस्या थिबो तेणु निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति यहाँ प्रति ध्यान दियंतु, जहा आपणक पई भल हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रहिछि 1। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण निश्चित दृढ़ता सहकारे कार्य करिले समस्त कार्य आपणकर सफलता हबो। आपणकर भाग्य मध्य साथ देबो, किंतु निश्चित कार्य करि चलंतु। कोनोसी कार्य आपण मन को दुर्बल न करी निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबा पई चेष्टा करंतु। सिंह राशि व्यक्ति तुम प्रयास ही सफलतार चाबिकाठी। तेबे मन को दृढ़ करी कार्य करिले कोनोसी कार्य त्रुटि देखा देबो नै। विशेष करी चाकरी क्षेत्र रे आपण धैर्य सहकारे कार्य करंतु। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य जहाँकि शुभ जुग रे रहिछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर सफलता प्राप्त करि पारंती, किंतु भाग्य टिके निम्नगामी रहुछि बा मध्यम धरणर रहुछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज सिंह राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती जहाँकि आपणक भितर किछि मात्रा रे मतभेद देखा देई पारे। आपण किंतु मानसिक स्तर रे टिके अस्थिरता रहि पारंती, तेणु प्रेम दुनिया पई आज दूरता अवलंबन करिले सिंह राशि व्यक्तिंक पई भल हेबो। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित आपणकर जहाँकि भल संबंध रही पारे। जदि पूर्वरु किछि मतभेद थिबो ताहा दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित किछि उन्नत मूलक लाभ करिवार सुजोग रहुछि, जहा आपणकर व्यापार वाणिज्य भाग्य चक्र जणा पडुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति निजर किछि अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनकु किछि साथ दउछंती। आज अर्थ मध्य संचय करि पारंती सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु किछि जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଣିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନଉଛି, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭଯୋଗ ରହୁଛି, ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନୂତନ କିଛି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଆଗଭର ହୋଇ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢତା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ଅଧିକ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କରିଥିବାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନକୁ ସ୍ଥିରତା କରିବା ପାଇଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ
ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଶୁଭ ଫଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତତ୍ସହିତ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଯାହାକି ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଉମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହାକି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାପଢିରେ ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସଫଳତା ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁରତା ବଢିବ। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିବେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ରହିଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି।
तेणु जेकोसी अर्थजनित निष्पत्ति आज नबार पूर्ण शुभयुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य आशा ठारू अधिक लाभ करि पारंती। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्य आपण स्थिर रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहा मकर राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहा कि 1, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज तुमर भाग्य एक शुभ फलयुक्त रहुछि। प्रत्येक कार्य आपण निश्चित अति सहजरे करिवे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्ये कुंभ राशि व्यक्ति आज संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिछि। आज आपणकर समस्त कार्य सहकर्मी माने आपणकु सहाय्य करिवे, परिवार बंधुवर्ग मध्ये आपणकु सहाय्य करिवे। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य मध्ये आपणकर सहयोग मिलिबो एवं आपणकर कार्यकौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपणकु प्रशंसा करि पारंती, जहा कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज इंटरव्यू एग्जाम थिले शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य जहा कि शुभ फल स्थिति रहुछि, जहा कि सेथिरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करि पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता बढ़िबो, मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि कौनसी क्षेत्र में कंपटीशन क्षेत्र में भाग नौचंती सेथिरे आपण विजय हबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणक पई एक उत्साहर दिन होई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि नूतन प्रेमर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुयोग रहुछि। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति परिवार वर्गों सहित हस खुशी दिन कटिबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई भाग्य आपणकर शुभयुग परिस्थिति बनौछि। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करि पारंती, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिबा सहित आज अर्थ मध्य संचय करिबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य आज पूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्य आपण सुस्थ रहिबे, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहा कि 8, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपण को प्रत्येक कार्य निश्चित धैर्य सहकारे करिबा को पड़िबो। एकाग्रता जाहिर करी कार्य करले आपण कार्य सफलता हेबो, नले विफलता सामना करिबा को पड़िबो। तबे मीन राशि व्यक्ति आज जहा कि दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित योजना प्रस्तुतकारी कार्य करंतु। ऑफिस जनित कार्य रे किछि अस्थिरता रही पारे, जहा कि मानसिक टेंशन अधिक बढ़ी पारे। तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित मीन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुतले आपण टिके आज स्थिरता रहिबा पई चेष्टा करंतु। आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य आज आशा ठारू अधिक जहा कि कंपटीशन क्षेत्र में बा कोनोसी एग्जाम दउछंदी विद्यार्थी माने आपण आशा ठारू लाभ प्राप्त करि न पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित टिके सावधान रुहंतु। आपणकर मनोभाव ठीक न रही पारे, निज भितर मनांतर होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे आज नूतन प्रेमर वार्तालाप कहीं मीन राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि परिवार वर्गों सहित किछि संपर्क खराब होबार जुग रहुछि, तेणु आवश्यक स्थले आपण टिके चुप रुहंतु, जहा कि परिवार संपर्क भल रहिबो। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण निश्चित सावधान रुहंतु। कौनसी अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे व्यापार वाणिज्य यदि दैनंदिन करूछंती निश्चित निजर समस्त प्रकार बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करिले आपण लाभ पाइबे, नहले क्षति सामना करिबा को पड़िबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा रे पूर्वरु जदि समस्या थिबो आज आहुरी बढ़ी जाई पारे। तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति मीन राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।